Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka tamu kita, yaitu Syekh Ali M. Bakun dari Palestina yang senantiasa sehat walafiat di kekuatan Allah untuk sampai ke desa Sumberjun, terutama di Masjid Al-Fatihah ini, dan yaitu untuk memperkenalkan dari kondisi saudara kita Muslim di Palestina. Untuk itu kami bersyukur kepada Allah SWT. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki yaitu puasa Ramadan menginjak malam ke-17. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita lakukan di dalam amalan ibadah bulan Ramadan ini akan senantiasa dilimpahkan Allah dan amal kita dimaafkan Allah SWT. Untuk selanjutnya, sebelum perkenalan dari Syekh Ali M. Bakun ini, maka akan ada sambutan dari Sahibul Baik, yaitu Ustaz Mufti. Dan nanti setelah perkenalan juga akan ada acara lain-lain. Barangkali para jamaah ingin menanyakan tentang bagaimana, yaitu istilahnya tanya jawab, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Syekh. Kemudian selanjutnya berhubung kami nanti dari takmir akan mengadakan donasi untuk yaitu nanti panitia untuk supaya membaca. Terima kasih. Karena waktu sudah menjelang malam, maka baiklah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melancarkan acara kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sahabat dari Sahibul Baik kepada Ustaz Mufti maupun kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Ini ajma'in. Yang mulia juga Ustaz Muhammad dan bapak-bapak, ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan khidmatan dan kunjungan dari saudara-saudara kita, guru-guru kita dari Palestina, dari negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mempercayakan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berikan limpahan keberkahan di sekitar wilayah tersebut, dan supaya kami bertunjukkan ayat-ayat kami. Kemudian kita juga berharap agar ini merupakan kesempatan yang Allah
berikan kepada kita semuanya sebagai pintu amal kebaikan, dan dimana juga kita ketahui bersama ujian yang menimpa saudara-saudara kita yang di Palestina, di mana penjajahan di sana tahun-tahun sampai sekarang masih belum berakhir, khususnya pada bulan Ramadan ini kita mendengarkan kembali kejahatan para penjajah Israel di Masjidil Aqsa. Barangkali ini merupakan satu kesempatan yang memberikan kepada kita agar kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti ketundukan kita, ketulusan kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Adapun kepada Syekh Abdul Ahlan Bismillah Ahlan bin Abdul Bariban Nasrullah Rizal ziarah menghadapan abwab khair dan abwab jihad fi sabilillah wa anfusi al-qursi wa nasrullah ayyu'antila adakum an-nasrullah. Waktu tanya biasakan sebenarnya biasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. في البداية أريد أن أعرف عن نفسي. أنا اسمي علي جرون، فلسطيني من مدينة غزة. قد سافرت لمدينة غزة إلى إندونيسيا في عام 2016 للالتحاق ببرنامج الماجستير في مدينة سنغال. ثم بعد ذلك حصلت على منحة لحكم دراسة الدكتوراه في جامعة إيرلندا في مدينة سورابaya. Beliau memperkenalkan dirinya dengan nama Ali Jabal yang pada saat ini tinggal di jalur Gaza, yang dimana beliau datang sekitar 7 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan beasiswa dari Indonesia di Semarang, magister di ilmu kesehatan masyarakat, kemudian mendapatkan beasiswa juga saat ini itu dari UNER di Surabaya, dan sedang menempuh tahun terakhirnya untuk menyelesaikan disertasinya. Seperti itu. في البداية إن شاء الله سوف نتحدث عن بيت المقدس وخصوصا مسجد الأقصى وعن فضائله التي ذكرت في القرآن والسنة، وثم نتحدث عن أخبار أهل المقدس وخصوصا المسجد الأقصى وعن الأخبار التي نسمعها في هذه الأيام عما يحدث وعن مضايقات تحدث هذه الفترات وخصوصا في الأيام المباركة في شهر رمضان. Beliau pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan juga ingin menyampaikan tentang informasi teraktual apa yang terjadi akhir-akhir ini yang dialami kaum muslimin di Masjidil Aqsa. وأيضا لماذا أريد أن أعرج عن ما يحدث في المسجد الأقصى؟
لأن المسجد الأقصى هو ليس خاصا بالمسلمون الذين يعيشون هناك، بل هو أمر يخص كل المسلمين في سائر العالم. أيضا لماذا أريد أن أذكر بعد النقاش عن المسجد الأقصى؟ لأن بعض الأحيان الإعلام والسوشيال ميديا لا ينشر المعلومات الصحيحة عما يحدث في المسجد الأقصى. نعم. لذلك إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نفتح أيضا الأسئلة، باب الأسئلة والإجابة إن شاء الله، لنتعلم مزيد عن حال الأقصى وعن حال بيت المقدس. Beliau menyampaikan bahwasanya kompleks Masjidil Aqsa itu tidak hanya peribadatan bagi kaum muslim saja, tapi di sana juga ada peribadatan untuk saudara-saudara kita yang lebih dahulu, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Yang dimana pada saat ini tidak banyak dari kita itu yang mendapatkan informasi yang valid, karena banyak beredar informasi-informasi yang keliru yang sampai kepada kita semuanya. في البداية تحدثنا عن فضائل المسجد الأقصى وسوف نتحدث بإيجاز إن شاء الله. في البداية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا بثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau bersabda, tidak diperkenankan seorang muslim yang memaksakan untuk berpergian kecuali di 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Yang dimana kita ketahui bahasanya Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu tempat yang disakralkan oleh kaum muslimin, yang dimana masjid ini adalah masjid kedua setelah Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. أيضا كيف يمكن نحن معشر المسلمين أن ندعم الأقصى، وكيف نكون ونمد اليد العون لبيت المقدس وأهل المقدس؟ ولذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن يجب علينا أن نشد الركاب. والحمد لله هناك الكثير من المسلمون من الشعب الإندونيسي قد ذهبوا وقد رحلوا إلى المسجد الأقصى وقد أتموا زيارة المسجد الأقصى، وهذا يعتبر من صور الدعم والتقديم المعونة لمسجد الأقصى والمسلمون هناك. Salah satu tanda kecintaan kita yaitu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nah, salah satunya adalah sebagaimana perintah Rasulullah SAW, kita diperintah untuk menziarahi Masjidil Aqsa, yang dimana banyak kaum muslimin saat ini, khususnya dari Indonesia, itu mereka sudah banyak sekali berkunjung ke atau menziarahi Masjidil Aqsa. وقد ميز الله سبحانه وتعالى وقد ميز الله تعالى سبحانه وتعالى الشعب الأندونيسي بهذه الميزة، وقد نرى أن الكثير من الأخوان في إندونيسيا قد ذهبوا أن بعض منهم عنده لديه خطة في المستقبل أن يذهب ليزور المسجد الأقصى. وتخيلوا إخوتي أن المسلمون من على مقربة من المسجد الأقصى على مسافة 1.5 كيلو، على مسافة 65 كيلو، يعني تقريبا 1.5 ساعة، ولكن غير مسموح لهم بزيارة المسجد الأقصى.
فهذه ميزة قد خصها الله بكم يا أيها الشعب الجميل، هذا شعب إندونيسيا الإعطاء. Bagi penduduk Indonesia itu lebih mudah untuk memasuki atau menziarahi Masjidil Aqsa, yang dimana mereka bisa mengambil jalur itu dari Gaza atau dari perbatasan Mesir menuju Masjidil Aqsa itu kurang lebihnya 1,5 jam seperti itu. نعم، فتخيلوا أيها الأحبة أن من يعيش قريبا من المسجد الأقصى فقط يفصل ساعة ونصف بالسيارة لكنه لا يستطيع، وأنتم قد خص الله لكم أنكم قادرون بالذهاب إلى المسجد الأقصى. فلذلك علينا جميعا أن نضع النية أن زيارتنا للمسجد الأقصى هي عبارة عن داعم ليس فقط لأهل القدس وليس فقط للمسجد الأقصى، ولكنه داعم للإسلام جميعا. Mereka yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, terutama di Gaza, yang dimana hanya jaraknya cuma 1,5 jam, mereka sama sekali tidak bisa memasuki kompleks dari Masjidil Aqsa. Berbeda dengan kita yang dari kaum yang dari Indonesia, mereka malah lebih dipermudah. Kunjungan kita ke sana justru itu akan lebih memperkuat bahwasanya Masjidil Aqsa ini merupakan kompleks bagi kita semua, kompleks bagi kaum muslimin, tempat suci ketiga dari kaum muslimin. Nah, فهذه المضايقات التي تخص أهل غزة وأهل فلسطين جميعا، هذه الامتناعات من الحكومة يخص بها بأهل فلسطين جميعا، لكن الحمد لله هناك باب لباقي الدول أن يزوروا المسجد الأقصى، فهذه فرصة إن شاء الله تكون لكم النصيب أن تزوروا المسجد الأقصى إن شاء الله جميعا يا الله. وأريد أن أتكلم عن كيف أن الله سبحانه وتعالى قد بارك المسجد الأقصى، وأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء أيضا، وأرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. Beliau mendoakan kepada kita semuanya agar kita bisa menziarahi Masjidil Aqsa suatu saat nanti. Dan beliau juga berkata bahwasanya kompleks Masjidil Aqsa merupakan salah satu kompleks suci bagi umat Islam, yang dimana di sana banyak dari para nabi, banyak dari para rasul yang diutus untuk menempati tempat tersebut. وهي أيضا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالإقامة والسكن في آخر الزمان. وأيضا مسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى قبل أن تصبح المسجد الحرام هو القبلة للمسلمين. ومسجد الأقصى عبارة عن ثاني مسجد وضع في الأرض والصلاة فيه مضاعفة، وهناك روايتين أحدهما يقول الصلاة مضاعفة ب250 صلاة، وهناك رواية أخرى تقول أن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 صلاة فيما سواه. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Masjidil Aqsa ini merupakan dulu dipakai sebagai kiblat kaum muslimin, kiblatnya kaum muslimin. Dan di sana jika kita sholat di kompleks Masjidil Aqsa sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala 500 kali lipat. Seperti itu. Satu, kalau kita sholat di masjid biasa kita akan mendapatkan satu, kalau kita sholat di sana kita akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 500 kali. فالمسجد الأقصى في هذه الأيام يتعرض إلى التمكين من قبل الحكومة الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين. في البداية سوف أقدم لكم شرح بسيط عن المسجد الأقصى ورحاب المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو ليس فقط ما نراه في الصور بأنه هو عبارة عن مسجد قبة السفرة فقط، ولكن اللي يقصد المسجد الأقصى هو عبارة عن كل المصليات
في رحاب الأقصى وليس فقط المسجد كبر الصخر. Di mana Masjidil Aqsa sekarang ini berada di bawah kekuasaannya negara Israel, dan kompleks Masjidil Aqsa ini bukan sebagaimana gambaran kita semuanya, yaitu hanya sebuah kubah sofrok seperti itu, tapi kompleks Masjidil Aqsa itu adalah kompleks di mana di sana banyak tempat untuk beribadah. Kalau orang-orang Arab menyebutnya sebagai musola. Musola itu ya tempat untuk sholat seperti itu. Jadi dari berbagai macam tempat situ mereka bisa sholat di semuanya. Maksudnya tidak hanya di satu tempat saja. Di sana juga ada orang-orang Nasrani dan Yahudi juga yang memakai kompleks dari Masjidil Aqsa. فنرى في الإعلام كثيرا من الصور والفيديوهات أغلبها تأتي لنا من المسجد الأقصى، ونرى كمية الوحشية التي يمارسوها من قبل الجنود الإسرائيليين. في الحقيقة أن المسجد الأقصى تحت الشرطة الإسرائيلية، ولا يوجد أي يد من الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى. لذلك نرى أن لنا الصعوبة ومن الصعوبة نحن كمسلمون في المسجد الأقصى أن ندافعوا عن المسجد الأقصى. لذلك نرى أن كل يوم هناك اقتحامات في المسجد الأقصى، كل يوم هناك اقتحامات في باحات المسجد الأقصى، كل يوم نرى أن المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وهم بمساعدة من الشرطة الإسرائيلية. Sebagaimana yang kita lihat di media sosial, bahwasanya setiap saat tentara Israel itu selalu mengganggu kaum muslimin beribadah di Masjidil Aqsa. Karena negara Palestina, mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk mengatur kompleks Masjidil Aqsa tersebut, sehingga mereka ini pasukan dari Israel selalu mengganggu kaum muslimin setiap saat. لذلك ما نراه في الإعلام الكثير منه صحيح، ولكن هناك الكثير من الإشاعات، وهذا الإشاعات مصدرها من الحكومة الإسرائيلية. في كثير من الفيديوهات أنهم ينشرون أنهم اليد الرحيمة، وأنهم يحاولون أن يكونوا أخوة لنا، ولكن هذا هيهات لأن ما يفعلونه ضد المسلمين في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي سائر فلسطين. بالأمس القريب كان هناك الكثير من التفجيرات من قبل الطائرات الإسرائيلية في مدينة غزة، في قطاع غزة. هذا في الأمس فقط في وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر. هذا فقط. لماذا؟ لأن قليل من الجماعات في غزة قد حاولت أن ترد ميدانيا على المضايقات التي حدثت في الأقصى. ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد سقطت الكثير من الصواريخ من الطائرات الإسرائيلية على غزة وقطاع غزة. Beliau mendapatkan kabar bahwasanya kaum muslimin mendapatkan kekerasan itu kemarin, yaitu kemarin pada saat sholat fajar atau sholat subuh mereka juga mendapatkan kekerasan seperti itu, karena mereka sama sekali tidak suka melihat kaum muslimin itu untuk bersatu atau beribadah di kompleks Masjidil Aqsa. أعتقد أريد أن أفتح باب الأسئلة والإجابات. أريد أن أسمع منكم أيها الأحبة عن أي سؤال يجول في رأسك وفي صدرك عن المسجد الأقصى، فليتفضل الآن الإخوة. Beliau ingin berinteraksi dengan para jamaah sekalian. Jika ada sesuatu yang ingin tanyakan atau mengenai kabar saudara-saudara kita di Palestina atau di Masjidil Aqsa, monggo dipersilakan. Jika ingin berinteraksi dengan bahasa Inggris, insya Allah beliau juga bisa. Untuk bahasa Indonesia, beliau sedikit-sedikit bisa, tapi harus pelan-pelan ngomongnya, seperti itu. Matur nuwun.
Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi konteks seperti itu, sesuai dengan ilmu saya, bagaimana kondisi anak, perkembangan kesehatan di sana seperti apa, lalu bagaimana orang tua di sana memenuhi kebutuhan hidup dari sisi kesehatan, menjamin kondisi kesehatan anak-anak yang di sana, gizi dan sebagainya. Dan kemudian terkait dengan pendidikan, bagaimana anak-anak di sana, terutama untuk anak muslim, itu mendapatkan pengajaran tentang keislaman yang di sana. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin coba saya jawab dalam bahasa Indonesia. Untuk kesehatan di Gaza atau di Palestina seluruhnya, alhamdulillah cukup baik. Karena ada alhamdulillah jaminan dari pemerintah Palestina, terus ada juga jaminan dari United Nations UN. Alhamdulillah itu di Palestina sudah mengcover semuanya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan kedua, كيف يس بالطعام والدواء؟ نعم الحمد لله في غزة وفي فلسطين الدواء متوفر، ولكن أحيانا يكون هناك شح في الأدوية خصوصا إذا كان هناك حرب، فذلك يتأثر لأن الحواجز والمعابر يتم إغلاقها إذا كان هناك حرب على غزة. مثال في الحرب الأخيرة في 2014 أو في 2018 كان هناك شح كثير من الأدوية، ولكن الحمد لله كان الكثير من الدعم يأتي من الدول المجاورة، من دولة مصر والدولة السعودية والأردن. الكثير من الدول تساهم في تقديم العون خصوصا الأدوية والأكل والشراب. الحمد لله. Makanan dan obat-obat di sana insya Allah untuk saat ini mencukupi, dan juga mereka, sebagian dari mereka juga bekerja di perkebunan dan ladang. Tapi ada beberapa waktu yang dimana mereka juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan tersebut dikarenakan peperangan atau blokade yang dilakukan oleh Israel. Khususnya beberapa tahun lalu, kalau masalah beliau menyebutkan tahun 2015, di mana mereka sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan pasokan obat-obatan. Tapi bagaimanapun juga negara-negara tetangga banyak sekali yang mensupport untuk membantu penduduk Palestina di sana. Terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di komplek Masjidil Aqsa itu tidak hanya kaum muslimin, betul. Kemudian bagaimana apa interaksi di antara kaum muslimin dengan non muslim itu bagaimana keadaannya, cukup atau mungkin juga seperti tentara Israel yang mungkin juga berlaku kejam bagi demikian. كيف يتعاملون المسلمين مع اليهود والنصارى في المسجد الأقصى؟ نعم حسن. في المسجد الأقصى هناك ما يطلق عليه حائط البراق، فهذا حائط البراق قد اختص به اليهود أنفسهم، وقد بنوا الحواجز حيث أن لا يستطيع أي أحد أن يمر من خلال هذا المنطقة. لذلك قد
قطعوا جزء من هذا الكومبلكس يصلح لهم، مثال حائط التراب. لذلك أن من أراد أن يكون أو يزور حائط التراب يجب أن يكون يهوديا. Jadi di sana Bapak, kompleks dari Masjidil Aqsa itu mereka, maksudnya negara Israel, mengkhususkan diri, dalam arti mereka mengambil suatu tempat khusus yang dimana itu tidak boleh datang kecuali orang-orang Yahudi saja, seperti itu. Jadi kaum muslimin juga menghormati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari kondisi sekarang di Palestina, untuk Ramadan ini mungkin dari anak-anak yang di Palestina itu banyak penghafal Al-Quran yang kesemuanya itu terdidik. Terus apakah di sana itu kaitan dengan kemajuan seperti di Indonesia yang mungkin sekarang HP sekarang merusak generasi terutama sebagian dari masyarakat Indonesia untuk anak-anak. Apakah di Palestina dengan kemajuan itu HP terutama untuk anak-anak itu terpengaruh ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Atfal yastaqdimuna al-jawal di Palestina. Atfal yastaqdimuna al-jawal. Yal'abun. نعم هناك كثير من يستخدمون الجوال. Nama yal'abun. Yal'abun fi قليل منهم نعم يلعبون مثل الأطفال في أي بلد. Sebagian juga seperti kita Bapak, mereka menggunakan HP juga bermain juga seperti kita, tapi jumlahnya beliau sedikit katanya begitu. في عام 1948 قبل إنشاء دولة إسرائيل. عندما كانت إسرائيل غير موجودة كان هناك فقط فلسطين. فكان الفلسطينيون يعيشون في كل المدن داخل فلسطين. فخلال النكبة موضوع عليها النكبة في عام 1948 هناك الكثير من الفلسطينيين هجروا من مدنهم إلى خارج فلسطين، وبعضهم هجروا من داخل قراهم إلى قطاع غزة. مثال أنا لست من غزة أصلي، ولكنني كنت في مدينة أخرى تسمى بئر السبع. وعندما حصلت النكبة في عام 1948 هجرنا إلى قطاع غزة، لكن هناك الكثير من الفلسطينيون الذين لم يهجروا من مدنهم، وهم حتى الآن في داخل ما يطلق عليه إسرائيل، ولكن إنهم أجبروا بأن يمتلكون الهوية تحت الاحتلال، يجبروا أن يكون لهم الهوية الإسرائيلية، لكنهم فلسطينيون أبناء وهم مسلمون. نعم. بالنسبة إلى النصارى والمسيحيون هم موجودون في كثير من المدن. في بيت لحم هناك كثير من المسيحيين، وفي جنين، حتى أن هناك تواجد للمسيحيين في غزة. نعم. Jadi dahulu kaum muslimin ini itu menempati seluruh wilayah Palestina dan Israel. Tapi karena yang kita ketahui bahwasanya Israel terus-menerus mengusir kaum muslimin, sehingga sebagian dari mereka itu hijrah keluar dari, kalau wilayah sekarang keluar dari Israel, dan juga mereka juga mundur ke belakang ke bawah. Mereka tinggalnya sekarang di Gaza, tapi sebagian dari mereka juga masih tetap tinggal di rumahnya masing-masing dengan yaitu tadi dengan
paksaan istilahnya itu, mereka dipersulit dari segala kebutuhan dan administrasinya oleh negara Israel karena mereka adalah orang-orang kaum muslimin. Nah begitu juga dengan kaum Nasoro pun juga demikian. Mereka ada tinggal di Palestina juga ada, begitu. Juga di Israel juga ada mereka dari kalangan Nasoro. Ini ngomong apa? Merdeka. Apakah mungkin Palestina? Apakah memungkinkan Palestina untuk mencapai kemerdekaan? هذا وعد الله، هذا وعد الله. في آخر الزمان سوف تتحرر فلسطين إن شاء الله، وإن شاء الله سوف نصلي في المسجد الأقصى بإذن الله جميعا إن شاء الله. Beliau menjawab bahwasanya ini merupakan janji Allah, tapi tidak diketahui kapan akan datangnya. Dan dimana kita ketahui bersama bahwasanya kita semuanya nanti itu juga akan memerangi mereka seperti itu. Mana isu? أعتقد Netanyahu. رئيس حكم أعتقد سابقا كان بيرس، اسمه بيرس، لكن رئيس حكم الفلسطينيون محمود عباس. سابقا كان ياسر عرفات ثم توفاه الله، بعد ذلك أصبح محمود عباس هو رئيس فلسطين وهو رئيس حتى هذه اللحظة. Bagaimana yang Bapak sampaikan kemudian diganti oleh Mahmud Abbas dan sampai sekarang beliau masih menjabat seperti itu. Kaifa huwa al-Arab yuharriruna Masjid al-Aqsa. Al-Dua al-Arab yuharriruna Masjid al-Aqsa amla. الحقيقة هناك كثير من الأحاديث وتبعد بأن فلسطين ستتحرر قريبا، لكن ليس هناك من قال أن هذا الشخص وهذه الجماعة سوف تحرر فلسطين، لكن الجميع الدول العربية الحمد لله تساهم كثيرا تعزيز صمود القدس وأهل فلسطين بالطرق الدبلوماسية. Jadi peran dari negara-negara Arab saat ini itu tidak memberikan istilahnya itu bantuan secara tantangan dari senjata seperti karena tidak bisa, tapi mereka memberikan sampai sekarang ini adalah bantuan yaitu secara diplomasi. Jadi mereka hanya bisa melakukan diplomasi karena banyak tekanan dari yaitu tadi kita tahu bersama bahwasanya negara yang paling berkuasa di dunia ini ya seperti itu, dan tidak bisa melakukan atau tidak bisa membantu secara terang-terangan negara Palestina. Jadi negara-negara Arab itu tidak bisa membantu secara terang-terangan seperti itu. Tadi disebutkan bahwa sholat sekali di Masjid Al-Aqsa dilipat gandakan menjadi 500 kali kebaikan. Kemudian bahwa kaum muslimin ataupun orang-orang dari Indonesia itu kan diberikan kemudahan untuk kunjung ataupun memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian yang asli pribumi Palestina yang jaraknya dekat kurang lebih 1,5 perjalanan naik mobil justru dipersulit untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, apakah penyebab perbedaan antara orang-orang Indonesia
dengan orang Palestina sendiri. Padahal bisa diperkirakan hampir sama-sama dari kaum musliminnya. Jazakallahu. هل هناك سائل النفوس لماذا سكان إندونيسيا ذهبوا إلى المسجد الأقصى بسهولة أو عندهم بصعوبة؟ في الحقيقة ليس فقط الشعب الأندونيسي هناك سهولة بالنسبة له لدخول المسجد الأقصى، ولكن كثير من الشعوب، ولكن تحدثنا عن الصعوبة بالنسبة لفلسطين، وذلك يكمن في أن الشعب الفلسطيني إن ذهب إلى المسجد الأقصى أحيانا لا يمكن له أن يتحكم في مشاريعه. لذلك الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لا تريد من الفلسطينيين أن يأتوا من سائر المدن إلى المسجد الأقصى، لأنهم ممكن خوفا أن هذا الشباب سوف يفتعل شيئا، ممكن أن يعمل شيئا ضد الشرطة. Jadi sebab yang paling utama bahwasanya tentara Israel atau pemerintah Israel itu tidak suka orang-orang Palestina yang tinggal di Gaza itu mengunjungi atau berziarah atau sholat di Masjidil Aqsa. Bisa jadi jika mereka mengizinkannya, maka gelora anak-anak muda yang tinggal di Gaza itu bisa semakin meningkat seperti itu. Nah, mereka takut akan demikian, untuk itulah mereka melarangnya. Jadi mungkin cukup untuk pertanyaan. Di النهاية أريد إن شاء الله أن ندعو جميعا أن يحالل الله إن شاء الله المسجد الأقصى، وأن يرزقنا جميعا يا الله صلاة وزيارة للمسجد الأقصى. آمين آمين إن شاء الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا الله، اللهم اجعل بلد إندونيسيا آمن، وجعلنا وسائر المسلمين يا الله. اللهم اجعل فلسطين بلدا آمنا إن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله. يا ربنا يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قريبا إن شاء الله. اللهم اغفر لي ولوالدي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان يا الله، واكتبنا ممن قام رمضان احتسابا وغفر له ذنبه إن شاء الله. اللهم اجعل لنا نصيب في ليلة القدر. اللهم اجعل لنا نصيب وفي أجر في ليلة القدر إن شاء الله. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Monggo adik-adik yang mungkin minta tanda tangannya dipersilakan. Antri ya, dan tuntutan. Antri ya, saling dulu sebelum minta kata saling dulu. Jangan